কাম শুরু কৰিবলৈ নিমিলে অফিশিয়াল লগা হিসাবতে কোম্পানি দো এতিয়া অডিট ফেজ দি আছে মিল লগা আগে মালিক কাম পৰা লায়াবিলিটি স্পেন্ডিং ৰাখিয়া খান ক্লিয়াৰ কৰি দিবলে আৰু তাই কান দুসাল খতম নহোৱা আগেৰে পুৰা কৰি দিবলে আশা আছে কৈছে ষ্টেট চৰকাৰ কোন আগেৰে মিল লগা 12% মালিক থাকিছে এতিয়া 3.51% একলা শ্বেয়াৰ আছে আৰু মুম্বাই বেসড প্ৰাইভেট ফাৰ্ম 3ACSL লগতে 96.49% শ্বেয়াৰ আছে তুলি পেপাৰ মিল দো মককচং লগা সিটি কংদে আছে আৰু বিশি সাপৰা নাসাইগিনা আছে মিল লগা কোনোবা সামান দো চোৰ পৰা লৈ যাবি আছে মিল দো 700 acres মাটিৰে বনাইগিনা আছে আৰু নাগালেণ্ড লগা খালি পেপাৰ মিল থাকে দো 1982 পৰা 1992 তক একলা চলিছে এটা মহান জানা নিশনা পেপাৰ মিল ফেমাস নাগালেণ্ড লগা ফেমাস পেপাৰ মিল থাকে দো এটা প্ৰাইভেট কোম্পানী তাৰৱা কিনিগিনা কোৱা নিশনা restoration process চাইছে আৰু মহলা ৰিপৰ্টাৰ দীপ সাইকা অলপ দিন আগেৰে দু পেপাৰ মিল দে যায়গিনা তাই সাইটে ভিজিট কৰিগিনা work process কিনিয়া যাইছে তো লগ অপৰটিভি তাই জানা আছে তো তাই লো দিব আৰু ডিটেইলছ জানিব তো হেল্লো দীপ can you hear me तो I can hear you अच्छा दीप কোৱা নিশনা আপনি অলপ দিন আগেৰে তুলি পেপাৰ মিল দে যায়গিনা আপনি ভিজিট কৰিছে সাইট তো আৰু জানি থাকে নিশনা more than 30 years হৈছে আৰু company han private company han kinina thagile wi takan kam ko tichaise duwa start holi noigina aro mohan babishu gole sopi saman kan bi banai gina buildings kan bi sobi othai gina aro riba banaule so to process to kinia jaise noile dade kam kan bi kinia jaise du log opore mohan ge olop details tole parbo ato you have already mentioned so many things about tuli paper mill kuntu once apune time mokha naga manhu aro Nagaland state laga pride thagise aro naga paper kuntu paper tate produce hoy kene thagise etu nationwide ekta recognition pai thaga saman thagise but aro itu tuli paper mill to once apune time jeneka apuni kwa nisina ekta particular time te bond hoy jaisile etu kile khulisile itula kotha mokhan Nagaland la public aro all over nationwide te jana bole koise kole social development economic development community development there are lots of things yate involvement ase ekta jagate kitia industry hoy itu industry logote related besibak saman besibak employment besibak itu economic development laga yate alag alag angle thake aru tuli paper mill etia mokhan kali porsong joa time te kuntu ekta status de ase etia just itu apuni kwa nisna mumbai based ekta company pura already sign korise aru takhan besibak share to takhan tuli paper mill laga kini kine etia kam shuru korise first takhan kam kora to etia kuntu jagate pohilate saman khan chorwa nohoile bi tate bhitorte thaka machineries khan laga part khan kati kine loija eneka jaga khan to takhan bond kori kene boundary wall pohila takhan protection wall di kene thaka mokhan ekta status dekhise aru ami khan company laga higher officials co director level te bi kotha koise aru as soon as possible tai khan itu tulite visit koribole ase koise main md khan main director khan itu time te company laga every process aru company laga future planning company laga details mokhan with database viewers khan ke kobo paribo holibi moi itu tuli paper mill to mokhan nation pride thaka ekta saman thagise Nagaland state pride thaka ekta saman thagise to moi ekta duita kotha yate hindi pura bhi kobo mokhan nationwide te to tuli paper mill la kotha to janibole according to report besibak report mokhan already collect korise aru tate moi hindi pura ekta duita collaborate koribo mokhan la viewers khane itu tuli paper mill 1982 te business मतलब व्यवसायिक उत्पादन शुरू होइसिले एतु हिंदी परा कबो कइसे कहले মই এটো একবার লাইন তো পঢ়ি দিব तुली पेपर मिल ने 1982 के मध्य व्यवसायिक उत्पादन शुरू किए थे जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले कागज बनाए गए थे जिसमें वाटर मार्क के साथ प्रसिद्ध नागा पेपर भी शामिल था जिसने राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की यू हैव ऑलरेडी मेंशन आरो नेशन वाइड इतु एकटा डांगर रिकॉग्नाइजेशन থাকিছে हालात के कारण उत्पादन अचानक अक्टूबर 1992 में बंद हो गए जिसे प्रबंधन के द्वारा जाने वाले कारणों के पर दर्ज किया गया जिसमें मिल को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड BIFR को संदेश दिया गया इतो যেতিয়া বন্ধ হৈছিল BIFR কই কিনে বিত্তীয় পুনৰ সংগঠন বোৰ্ড কই কিনে একটা অল ইন্ডিয়া লেভেলতে একটা বোৰ্ড আছে ইটুকে তাখান খবৰ দি দিছিলে
कई बाधाओं को पार करने के बाद BFAIR 29 में 2007 को एक पुनर्जीवन पैकेज को मंजूरी दी जिसमें 552.44 करोड़ रुपए की पुनर्निर्माण लागत शामिल थी। आर्थिक मामलों के मंत्री समिति ने 26 जून 2007 को इस राशि को मंजूरी दी जिसमें पुनर्वास प्रक्रिया प्रारंभ हुई। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के पुनर्वास पहले चरण रूप में 54.60 करोड़ रुपए की जारी किए। तथापि एक RTI रिपोर्ट ने खुलासा किया कि आवंटित राशि में 10/7/2007 से 30/4/2009 के बीच NHPCL और NHPCL के द्वारा 36.76 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे तुली पेपर मिल में। मार्च 2009 में 679.00 करोड़ रुपए के लिए पुनर्विचारित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR प्रस्तुत की गई जिसमें 4 जून 2013 को मंजूरी मिली। मंत्रालय ने सितंबर 2013 में 100 करोड़ रुपए जारी किए जिसमें 60 करोड़ रुपए विवादास्पद ढंग से उपयोग किए गए थे जिसमें पुनर्वास में रुकावट आई। इतो एक मेन कथा आछे कि 60 करोड़ रुपए अलप একটা এনেকা কন্ডিশনতে তাতে ইউজ হয়েছিল কোতে ইটু কোম্পানি বন্ধ হওয়া লাগা একটা রিপোর্ট ইটু RTI তে খুলাসা হয়েছে 60 crore টু ইটস নট এ জোক একটা এনেকা লিগেল ওয়ে নহয় কিনে আলাগ আলাগ এঙ্গল পৰা একটা বিবাদমান স্থিতি मतलब একটা ঝামেলা হবলে লাগা স্থিতিতে তাখান ইটু পয়সাটো ইউজ করা কারণে বি ইটু বন হওয়া লাগা একটা সাসপেক্টেড কথা আছে কইনে RTI रिपोर्ट খানতে জানিছে। इस नागालैंड पल्प एंड पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का संयुक्त कार्रवाई समिति श्रमिक संघ और पेंशन संघ ने संपादित किया। 2019 में लोकसभा सांसद टेकोहो यफ्तमी ने खुलासा किया था कि NHPCL का जो स्थिति है वो ठीक नहीं है और राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल NCLT में लिक्विडिटेशन के लिए है। मतलब इतो एकटा कुंटू पार्टिकुलर मैं मेंशन करिसे इतो एकटा कंपनी खान रिलेटेड एक लॉ आसे इटू उपरते खुलासा होइसे। 2023 में जब नागालैंड ने G20 व्यापार बैठक आयोजित की मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने बांग्लादेश को रुगान को बताया कि राज्य सरकार कागज मिल उद्योगों में निवेश करने की रुचि दिखा रहा है। G20 कुंतु मोखान समिट कोहिमाते होइसिले इटू टाइम ते मोखान लगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो परा भी मोखान लगा स्टेट ते थाका पेपर मिल तो अलग के दिबो कइने एकटा इच्छा कथा जनाई दिसिले। अस्तारित सवाल को उत्तर देते हुए लोकसभा सांसद टेकोहो यफ्तमी ने 2019 में बताया कि होल्डिंग कंपनी NHPCL अभी उस स्थिति में नहीं है जो कंपनी चला सके। राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल NCLT ने इसे लिक्विडेशन प्रक्रिया में लिया है। NCLT के आदेश के अनुसार 2/5/2019 को रियो ने कहा कि बांग्लादेशी प्रतिनिधि मंडल ने नागालैंड में कागज मिल स्थापित करने की रुचि जाहिर की है क्योंकि इसकी बड़ी संभावना है। तथापि अनिश्चितताएं बनी हुई है कि निवेश निष्फल तुली पेपर मिल पुनर्जीवित करेगा या एक कोई नया प्रयास भी ला देगा। साथ ही रियो ने 1992 निष्क्रिय तुली मौजूदा कागज मिल के परिसमापन की घोषणा की ताकि उन नए निवेश के लिए रास्ता साफ हो सके। मुख्यमंत्री ने NHPCL की विफलता के कारण दुष्पूर्ण मशीनरी को बताया और एक नई डील निजीकरण और एक नई दृष्टिकोण प्रस्ताव रखा। आतु याते मोखान एकटा कथा कोलाबरेट करिब पारे कि मोखान लगा चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो परा भी किले बंद होइसे तुला कथा কৈছে दुष्पूर्ण मशीनरी मतलब डिफेक्टेड बेसिभाग मेशिनारी থাকিছে আৰু মখান একটা ৰিপৰ্টে বি জানিছে পুনে পৰা কোনটো ব্ৰইলাৰ পৰা মেচিন লাগা পাৰ্টে কাগজ প্ৰডিউস হয় ইটো ব্ৰইলাৰ খান ডিফেক্ট থাকিছে আৰু বেসিক কষ্ট দাবলে কৈছে ইলেক্ট্ৰিসিটি শৰ্টেজ আৰু তুলি পেপাৰ মিল ওয়ান অফ দা লাৰ্জেষ্ট পেপাৰ মিল আছে কোতে হিউজ এফিশিয়েন্সি কারেন্ট ইয়াতে হিউজ একটা এমাউন্টে কারেন্ট লাগি থাকা সামান আছে কারেন্ট লাগি থাকা লাগা ইটো সামানতে শৰ্টেজ থাকিছে আৰু ইটো কাৰণে प्राइमरी वर्क्स ते इतिया পৰা এটো কারেন্ট লাগা শর্টেজ হবি দুসরা ইলেক্ট্রিসিটি লাগা শর্টেজ হবি এটো খান সব নতুন কোম্পানি পৰা কি স্টাইল তে এটো খান সর্ট আউট কৰিব নহলে বি দুসরা জাগাতে কোনটো পয়লা ডিফেক্ট থাকিছে এটো ডিফেক্টে কেনেকা হ'ব নহলে বি তুলি একটা ইকোনমিক হাব আছে আৰু আপুনি খান জানা নিচিনা মুকচুং ডিস্ট্রিক্টে বেশিভাগ তুলিতে কয়লা প্রডিউস হয় কয়লা লাগা মাইনিং খান আছে তো ইটো নতুন প্রজেক্ট তো ইলেক্ট্রিসিটি পৰা চলিব না
কয়লা পৰা চলিব না ইটো লাগা ডিসাইড হবি নতুন কথাটো ইটো এমডি খান লেভেলতে মখান জানিবলে পাৰিব আৰু একটা কথা চাব যাইছে কলে নাগালেণ্ডে ৰ মেটেৰিয়েল যেনেকা আপনি লাগা ইটো বেম্বো খান বেছি ইয়াতে এভেইলেবল আছে কয়লা আছে তো কয়লা পৰা চলিব যাইছে কলে উইথ সাইন্টিফিক প্ৰসেস তে কয়লা খান ইউজ কৰিব লাগিব নহলে নতুন মেচিন খান বি বিয়া কয়লা নহলে বি কোৱালিটি ডি গ্ৰেড লাগা সি গ্ৰেড লাগা কয়লা খান লাগাইলে ফিউচাৰতে বি একটা প্ৰবলেম আহিব পাৰে কৈ কিনে বেছিভাগ ইটো টেবলছ খানতে মখান ইটো কথা চৰ্চা হোৱা শুনি আছে আৰু এইচপিচিএল লাগা কোনটো যেনেকা জাগিৰোড ইটো খান পেপাৰ মিল বি অলৰেডি প্ৰাইভেটাইজেশ্যন হৈ যাইছে সেমিকন্ডাক্টৰ ইউনিট টাটা পৰা তাতে বহাবলে আছে সেমিকন্ডাক্টৰ আপনি কৈছে কলে মানুহখানকে মই বুজাই দিব সেমিকন্ডাক্টৰটো গাড়ী লাগা ইমোবিলাইজাৰ আৰু গাড়ী লাগা কোনটো চিপছ খান ইটো কিতে থাকা একটা ছাবিতে আজিকালি BS6 হবি BS4 হবি ইটো গাড়ী খান নাহাৰা বলে নহলে বি GPS ডিটেক্ট কৰিবলে ইমোবিলাইজাৰ ফিটিং হয় আৰু ইটো ইমোবিলাইজাৰ সেমিকন্ডাক্টৰ ইউনিট পৰা টাটালা গ্ৰুপ পৰা জাগিৰোডতে বি বনাবাৰ মেবি ইটো মিল খানতে এনেকা লাগাবি কিবা প্ৰসিডিউৰ আহিব পাৰে নহলে বি দুসৰা এংগল পৰা কাম হ'ব পাৰে কইনে মখান বি একটা ভাৱনা আছে আৰু ইটো কোনটো মই অলৰেডি মেনশন কৰিছে साथ ही एकता कथा मैं एरो मेंशन कर দিব साथ ही रियो ने 1992 में निष्क्रिय तुली के मौजूदा कागज मिलों की परिसमापन की घोषणा की ताकि निवेश के लिए रास्ता साफ हो जाए আৰু একটা কথা মিনিষ্টাৰ পৰা বাৰ বাৰ ইটো পহিলা বন হৈ থাকা ইটো পুৰা কমপ্লিট ডিএক্টিভেট হৈছে কইগেনা একটা কাগজ তাই কৰি দিছিল আৰু নতুন পুৰা টেন্ডাৰ হবি দুসৰা ৰাস্তা খান খুলি দিয়ালা কথাটো তাই জনাইছিলে हमें एक नई डील करनी होगी निजीकरण की तलाश करनी होगी और सब कुछ नए सिरे से करना होगा वो कंपनी पहले से ही मिटो है और इस मुसीबत से बाहर है लेकिन जो वो पीछे छोड़ गए उसको साफ करना होगा अन्यथा अगला निवेश हो आ पाएगा उन्होंने कहा था 2018 को साक्षात्कार में TN मानन उस समय के NSPCL के अध्यक्ष और वर्तमान कानून और न्याय के सलाहकार है ने चुनौतियों को पहचान जैसे कि असामाजिक तत्व भूमिगत मुद्दे कौशल की कमी और मिलों की एक लाभ उन्मुख उद्यम के बजाय सरकारी सेवा में रूप में दिखना की धारणा और याते नॉट ओनली तो बन हुआ तो एकटा खाली इलेक्ट्रिसिटी लगा शॉर्टेज আছে নহলে বি দুসরা কিবা কজ আছে TN মানন পৰা বি আগেতে কোৱা টাইম দি ইয়াতে বেছিভাগ শর্ট বন হবলে লাগা কথাতে বেছিভাগ এংগল পৰা প্ৰবলেম ফেস কৰি থাকিছে আৰু ইটো মুখান কিতিয়া ডাইৰেক্টৰ কে লগ পাব ইটো মুখান এজিটিস ইটো কি কাৰণে হৈছিলে কেনেকা হৈছিল তাখান কেনেকা কৰিব ইটো তো ইতিয়া কব না পাৰে ফাৰ্দাৰ মুখান ইটো জানাই দিব আৰু ইটো কথাটো मानन ने असंगत बिजली आपत्ति की गंभीर समस्या को स्वीकार किया यह बताते हुए कि पुणे से आने वाले दोषपूर्ण बॉयलर पेपर बनाने की प्रक्रिया की बिजली की रुकावट के प्रति असुरक्षित बता दिया जिसमें महत्वपूर्ण नुकसान हुआ जैसे ही नागालैंड संभावित बांग्लादेशी निवेश के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है तुली पेपर मिल का भविष्य अंधेर में लटका हुआ है क्या यह रख से उभरता हुआ फिनिशिंग होगा और राज्यों की औद्योगिक आकांक्षाओं को परेशान करने वाली चुनौतियों का प्रमाण केवल समय ही बताएगा আৰু ইটো মই আপুনি অলৰেডি মেনশন কৰিছে তুলি পেপাৰ মিলটো একটা প্ৰাইভেট কোম্পানী পৰা লৈছে নাগালেণ্ড पल्प एंड पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NPPCL या तुली पेपर मिल का भविष्य संबंध में एक महत्वपूर्ण विकास अभी होने वाला है विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि 3A कैपिटल सर्विस लिमिटेड नामक एक निजी कंपनी पिछले साल नवंबर महीने में नीलामों के माध्यम से NPPCL का शेयर अधिग्रहण किया है पेपर मिल के नए मालिक उनकी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार मुंबई स्थित गैर सरकारी कंपनी जो सभी अनकोटेड अनलिस्टेड ऐसे कंपनियों को नीलामी में करके लेता है ट्रांसपेरेंट बॉन्ड जिसमें सरकारी PASU बॉन्ड्स भी शामिल है खरीदने की सेवाएं प्रदान करती है सूत्रों के अनुसार कंपनी NPPCL के 1,13 लाख Hello? Yeah, Deep, I'm really sorry. Time we're running out of time. Tung may do Julie Munjo. Amni the details pa private company la all of koi dio par wo kuti laga se nule 3ACL as much as I'm aware of to edu kila company se kuti la se mangi du la par all of details CDB amni la hati details thagile. হয় আতো এটো মই আপনিকে কই দিব 3ACSL একটা মুম্বাই বেস কোম্পানি আছে একটা প্রাইভেট কোম্পানি কোনটো এনেকা
মৰি কিনে থাকা নহলে বি আনলিস্টেড আৰু ডিএক্টিভেট থাকা কোম্পানী খানকে ইটো নতুন পৰা উঠাবলৈ ট্ৰাই কৰি থাকা একটা কোম্পানী আছে একটা মুম্বাই বেস কোম্পানী আছে কোনটো লাগা শেয়ার অলরেডি আপুনি মেনশন কৰিছে বেছিভাগ লাইন শেয়াৰটো তাখান লাগা আছে স্টেট গভর্নমেন্ট কে একটা অলপ শেয়ার দি কিনে তাখান ইটো নিলাম কৰিছে আৰু ইটো লাগা ডিটেইলস মখান যাব যাইছে কলে বেছি একটা কথা স্টেপ বাই স্টেপ কবলে ওলাই যেটো কাৰণে আমি খান লাগা নিউজ পে আজি অলপ লম্বা হৈ কিনে যায় আছে আৰু একটা কথা আপুনি মই ইয়াতে কব ইটো তুলি লাগা পেপার মিল রিলেটেড লগতে ইটো এরিয়া লাগা বেছিভাগ কথা ইনভলভমেন্ট আছে ফার্স্ট আমি খান কবলে লাগা একটা কথা আছে কি ইটো তুলি লাগা পেপার মিল 3ACSL পৰা শুরু করা লগত ফার্স্ট ইয়াতে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট হব আর নাগাল্যান্ডে একটা বার্নিং ইস্যু কোনটো অনগোয়িং ইস্যু আছে কোতে এভরিওয়্যার নাগাল্যান্ডে এমপ্লয়মেন্ট নাই তো তুলি লাগা এটু পেপার মিল তো প্রাইভেট কোম্পানি পুরা লৈ লোৱা পিছতে তাখান পেপার প্রডিউস কৰিব না নহলে বি দুসরা কিবা আলাগ প্রডিউস কৰিব না ইটো লাগা ডিপেন্ড তো তাখান ওপৰতে আছে হলে বি ইয়াতে কি হ'ব তুলিটো আপুনি কোৱা নিচিনা মুককচং ডিস্ট্রিক্ট লাগা একটা সাব ডিভিজন আছে কিমান মানুহ ইয়াতে নাগাল্যান্ডে মুককচং ডিস্ট্রিক্টে হবে অল ওভার এন্টায়ার নাগাল্যান্ডে এতিয়া রোজগারটো শর্টেজ হৈ আছে তাতে ফার্স্ট রোজগার আহিব আৰু ইটো উসৰ এরিয়া লাগা জাগা খান ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট কাৰণে কব কৈছে কলে তুলি এতিয়া পেপার মিল ভিতৰতে কোনোবা কন্ট্রাক্ট খান আহিব সাপোজ কোনোবা বালু লাগিব কোনোবা সিমেন্ট লাগিব কোনোবা এনেকা রড লাগিব বেছিভাগ কনস্ট্রাকশনাল কাম শুরু হোৱাৰ লগত মখা নাগা পাব্লিক খান তাতে এডভান্টেজ পাব বিজনেস অপরচুনিটি আহিব তাতে পৰা ইনকাম কৰি কিনে সার্ভাইভ কৰিব পাৰিব আৰু নহলে বি এডুকেটেড কোয়ালিফিকেশন থাকা টেকনিক্যাল লাইনতে পঢ়ি কিনে থাকা छोकरा हबी छोकरी हबी मेल फीमेल सब आही किने तो अपॉइंटमेंट याते रिजर्वेशन कोटा থাকিবলে আছে তো জি হলে বি একটা কোম্পানি হবে একটা ইন্ডাস্ট্রিতে হবে লোকাল লাগা রিজার্ভেশন তো বেশি থাকে আর ইটু লাগা উপরে মখান বেসিক্যালি ডাইরেক্টর খানকে হুদিবলে আছে ফার্দার এটু জানিব হলে ফার্স্ট মখান ফোকাস তো কব যাইছে কলে তুলি ইতুতে এটু শুরু হওয়ার লগতে নিয়ার अबाउट 30 ইয়ার্স বন হৈ থাকা একটা সামান আর নাগাল্যান্ড লাগা একটা কি কব কৈছে কলে ডাঙৰ সপনা থাকিছে দেয়ার ইজ নো এনি কাইন্ড অফ হিউজ ইন্ডাস্ট্রি এক্সেপ্ট তুলি পেপার মিল ছাড়ি কিনে দুসরা ইন্ডাস্ট্রি তো নাগাল্যান্ডে এতিয়া মখান নাই আর তুলি পেপার মিল শুরু হওয়ার লগত ফার্স্ট বেসিক ডেভেলপমেন্ট আহিব ইকোনমিক গ্রোথ এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট আর উসর এরিয়া খান লাগা মানুহ খান সার্ভাইভেল কৰিবলে রাস্তা একটা দুইটা খুলিব এনেকা মখান এটো দেখি পাই আছে আর আতো ওভার টু ইউ deep ami kwanish na idu employment karni mukhan laga ekta dangor akha ase dade mola youth kan amni kwanish na dade employee hole karni aro moi idu huduli mun jabo amni wi dade jaina I'm pretty sure dade locals kan lobi khota koina thagyo amni tuli visit kredam de tu tahan laga optai kan bi ki views ase idu tuli paper mill do itia start hole thagya do noile dade laga local bodies noile chairman kan lo de hole bi khota koina aigina asna na apni হয় আর্লিয়ার মই তো ভিজিট করা টাইমতে কোনটো তুলি পেপার মিল আছে তুলি পেপার মিলতে লটস অফ প্রবলেম মখান দেখি আছে তাতে লাগা এমপ্লয়ি খান এতিয়া বি বেছিভাগ এমপ্লয়ি তো তাতে থাকি আছে কোনোবা স্যালারি বেছি দিন পৰা পোৱা নাই নহলে বি ঘৰ লাগা পেথেটিক কন্ডিশন আছে নহলে বি আদার সাইড পৰা তাখান সাপোর্ট পা নাই এনেকা বেছিভাগ কথা ভিলেজ কাউন্সিল আৰু এটো তাতে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন খান লগতে মখান পয়লা টাইমতে যাই কিনে লগ পাইছে কালি পরসং যা টাইমতে তো তাখানকে লগ পা নাই হলে বি ফার্দার এটো লগ কৰি কিনে এটো লাগা ওপৰতে মখান ডিটেইলস তো শেয়ার কৰিব বাট একটা কথা শিওর আছে কি তুলিতে এতিয়া কোনটো পেপার মিল তো আছে বেছিভাগ সামান চোর হৈ যায় আছে মখান বি নিজৰ দেখিছে যেটো কাৰণে কোম্পানি অফিচিয়ালস খান এটো দিনতে থাকা টাইমতে মখান উধা টাইমতে তাখান ফার্স্ট কৈছে কি protection to main lagibo side te machineries kan kata kati enega chor pura loi jai kene bisibak saman to destroy hoy kene ase first takhan company la officials pura tate spot te janai dia hisapte itia to time lagibo ito time te pohila takhan sort out koribo kuntu jaga pura bisibak chor hobole suspect ase nohole be saman khan loi jabole bisip easy pura pari ase itu khan takhan protection dibo itu pisete tate purana manu khan পুরানা স্ট্যাটাসতে কি আছে এটু খান সব সর্ট আউট করিব দেন ইটু জায়গাতে কি হবলে আছে নহলে বি নতুন প্রজেক্ট কি আহিব নতুন প্রোডাকশন কি এঙ্গেলতে হব নহলে বি এস্টিমেট কস্ট কি হব ইটু তো ডাইরেক্টর লেভেলতে হে কথা হতিলে ভাল হব কইনে তাখান পৰা বি কইছে আৰু এজ সুন এজ পসিবল এতিয়া মখান ডাইরেক্টর লগতে বি কথা কইছে ইটু দিন দেবে মখান বাই টেলিফোনিক কনভারসেশন তাই লগতে কৰিছে তাই বি হর্নবিল টিভি কে আহি কেনে
স্পেশালি এটো লাগা ওপৰতে ইন্টাৰভিউ দিব কৈ কেনে মখানকে তাই ভি এসুৰেন্স দি কেনে আছে আৰু ভিলেজ কাউন্সিল হবি গামবুৰা খান হবি নহলে বি লোকেল কমিউনিটি খান হবি তাতে সবকে ওয়ান শট পুরা একটাই তাহানলা মনলা কথা মখান জানি পাইছে কি ওভারঅল দে নিড ডেভেলপমেন্ট ইটো 30 ইয়ার্স পৰি থাকা সামানটো কোনোবা প্রাইভেট কোম্পানি পুরা আহি কেনে এনেকা কৰি দিয়াটো খুশি পাই আছে হইলে বি তাখান একটা কথা কৈ আছে লোকেল রিজার্ভেশন থাকিবনে না থাকিব এনেকা জায়গাতে বেছিভাগ কন্ট্রোভার্সি হয় কোম্পানি বাহার লাগা আহি কেনে বহি যা পিছতে স্টেট গভর্নমেন্ট লগতে কি আছে এটু খান সব পেপার ওয়ার্কস করা পিছতে লোকেল রিজার্ভেশন তো মিনিমাম একটা রাখি কিনে আউটডোর রিজার্ভেশন মখান বেশি দেখে ইয়াতে নাগা মানুহ প্রায়োরিটি পাব লাগিব নাগা এমপ্লয়মেন্ট লাগ কারণে একটা লোকেল নাগাল্যান্ড স্টেট পুরা রিজার্ভেশন থাকিবনে না থাকিব এটো মখান কব না পারে কেলে একটা ন্যাশনাল বেস কোম্পানি একটা আছে আর তাহানলা কোম্পানি প্রসিডিউর আর কোম্পানি লাগাবি পলিসি থাকিব এটো স্টেট গভর্নমেন্ট লগতে কেনেকা কি এগ্রিমেন্ট হবো এটো ফার্দার মখান নহলেবি কি এগ্রিমেন্ট হৈ কিনে আছে ফার্দার মখান এটো আপনি খানকে নিউজ লাগা থ্রো পুরা দেখাব হলেবি সব পাবলিককে হুদা টাইমতে কইছে কি লোকেল রিজার্ভেশন তো থাকিবলে না থাকিব ইটস এ বিগ কোয়েশ্চন লোকেল রিজার্ভেশন না থাকিছে কলে মেবি ইয়াতে আলাগ একটা ইস্যু ক্রিয়েট হব পারে তো এটো নতুন কোম্পানি এনেকা আহা পিছতে কাম শুরু করা পিছতে এটো খান ওপৰতে বি ফোকাস ৰাখিব লাগিব আতো আৰু ওভারঅল তাখান কৈছে কি ভাল আছে ভাল পৰা আহিছে পহিলা বন্ধ হৈ যোৱা লাগা কজ খানটো ৰেক্টিফাই কৰি কেনে নহলে বি এটো লাগা ওপৰতে ভাল একটা ডিসিশন ভাল একটা ম্যানেজমেন্ট পহিলা ম্যানেজমেন্ট লাগা উইকনেস খান হাতাই কিনে নতুন ম্যানেজমেন্ট একদম হাই টেক একটা টেকনিক ইউজ কৰি কিনে কোৱা নিচিনা পুনে পৰা বয়লাৰ কোৱাটো প্রোডাকশন ইউনিটতে থাকা একটা মেশিনারি লাগা নাম আছে ইটু খানটো ডিফেক্ট থাকিছে কৈছে আৰু ইয়াতে বি একটা কথা বেছিভাগ চৰ্চা হৈ আছে কি মেশিন খান লাইন পৰা চলিব না নহলে বি কয়লা পৰা চলিব না নহলে বি আদার কিবা ডিজেলস খান এনেকা লাগা ফুয়েল খান পৰা চলিব ইয়াতে তুলিতে পেপার মিলতে কয়লা পৰা যদিন চলা লাগা একটা নতুন প্রোডাকশন ইউনিট আহে তো তুলি লাগা কয়লা মাইনার্স খান কারণে বি একটা রাহত আহিব কয়লা কাম কৰি কিনে ফ্যামিলি 2000 আবভ ফ্যামিলি সার্ভাইভ কৰি আছে এটু খান লগতে বি একটা রাস্তা আহিব কি মখানলা কয়লা তো খুনিছে কলে একটা মিনিমাম রেটতে তো তুলি পেপার মিলতে যাই কিনে বিক্রি কৰিব পাৰিব এতিয়া সব জায়গাতে মার্কেট তো ডাউন আছে আপনি খান বি আমি খান বেশিরভাগ জায়গাতে গ্রাউন্ড রিপোর্ট করেছে নাগাল্যান্ড লাগা মাইনার্স খান এতিয়া একটা এনেকা কন্ডিশনতে আছে বেশিরভাগ আউটডোর লাগা মানুহ খান আহি কিনে মাল লাগা কোয়ালিটি নহলে বি সিন্ডিকেট লাগা এফেক্ট পড়া এনেকা কামটো কৰিব নাপাৰি কিনে একদম সুখা হৈ কিনে বহি আছে মখান গ্রাউন্ডে যা টাইমতে বেশিরভাগ মানুহ লগতে কনভারসেশন কৰা টাইমতে কি কয়লা আজিকালি বিক্রি নহয় নহলে বি এনেকা এনেকা আলাগ আলাগ আনঅকওয়ার্ড সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয় হলে বি তুলি পেপার মিল টু স্টার্ট হওয়া লগত তুলিতে একটা স্টেশন কোনটো পুরানা হিস্টোরিক্যাল স্টেশন আছে ইটো টুরিজম লাগা সাইট টিভি মখান চাব যাইছে কলে তুলি পেপার মিল চাবলে আসাম পৰা মানুহ যাব দেয়ার আর লটস অফ মখান কি কব পারে হোপ আছে কি একটা হৈ যা লগত সব রাস্তা খুলি যাব এনেকা আতো মখান এনেকা ভাবনা কৰি আছে পাবলিক খান বি কোৱা টাইমতে এনেকা মখান কে জানাই আছে আতো ওভার টু রাইট টিপ আপনি কোৱা নিচিনা পেপার মিল দো ভাবা খুলি কিনা যাইছে গুলি দো অফ কোর্স দাদি লাগা জাগাতে থাকিয়া মানুহ খান কাৰণে বিজনেস লাই হিসাব দেবি নলে বেশি বেনিফিট হলে আছে ওলে বি আপনি লাগা হিসাব দেবি পুরানা টাইম দে দাদে তুলি পেপার মিল অ্যাব্রাপ্টলি 1992 দে বন্ধ না লাগা দে আগে দে কাম কৰি থাকিয়া মানুহ খান দো অফ কোর্স রিটায়ার কৰি নাবি থাকিব আৰু ডাঙৰ এতিয়া দো তাকাম্বি ডাঙৰ না থাকিব হলে বি এতিয়া তাকান কিনিগা ক্ৰো তাকানগে কিনিগা কৰিলে আছে দু পুরানা এমপ্লয়িজ কানগে নলে তাকাম্বি এদু পেপার মিল অ্যাব্রাপ্টলি খতম হোৱা পিছতে তাকাম্বি কুড দে রিসর্ট কৰিছে এদু লগ পৰদিবি আপনি বি খতা কৰি না আছে দাদে জাগিনা এদু লগ পৰদিব অলপ ডিটেইলস দি দিবি হয় মখান এনেকা হুদা টাইমতে বেছিভাগ মানুহ তো বাচ্চা জন্ম হৈ কিনে বাবা খান রিটায়ারমেন্ট হৈ কিনে বি থাকি আছে পয়সা পেনশন হবি নহলে বি কোনোবা তো কাম নকৰি কিনে সার্ভাইভ কৰিব নাপাৰি কিনে আদার জাগাতে বি যাইছে এনেকা বেছি ফ্যামিলি মখান লগ পাইছে হলবি একটা বেসিক কথাটো কি আছে নতুন কোম্পানি কোনটো আহিছে মুম্বাই বেস কোম্পানি তাখান পৰা প্রায়োরিটি তো পাবলিক খানকে দিবনে নাই পহিলা মানুহ খান কাম কৰি থাকা খান না উলাই দিব না ইটো খানকে সর্ট আউট কৰি কিনা ফ্রেশ মানুহ লব না তাই খান লাগা পেন্ডিং স্যালারি হবি কি হবি এটো তো মখান ডাইরেক্টর কে সিধা কোয়েশ্চন কৰিবলে আছে কিলে মানে কোনটো কোম্পানি পৰা আগেতে লৈ কিনে থাকিছে নহলে বি কি লাগা বেসিসতে তাখান কাম কৰিছে তাখান লাগা রাইট আছে এটো পাবলে লাগা কম বেছি হৈ কিনে বি তাখান কে সর্ট আউট কৰাটো কোম্পানি লাগা পলিসি আছে বাট একটা কথা স্টাক আছে কি
ইটো নতুন কোম্পানী আহি কেনে ইটো খান প্ৰচিডিউৰটো কি হিচাপতে চাব এতিয়া we can't say anything as of now কেলে মানে we haven't received any kind of that particular data from the particular company কিতিয়া আহিব ডাইৰেক্টৰ খান লগতে কথা কব পহিলা লাগা মানুহ খান লাগা মন লাগা কথাটো আপুনি হুদা টাইমতে মই ভি যাই কেনে হুদা টাইমতে একটা কথা তাখান কৈছে কি মখানকে চাবলে লাগে এটো মখান লাবি ৰাইট আছে মখান দুখ কৰি কেনে কাম কৰি আছে পেনশন হলে বি কোম্পানী স্কিম তে কেনেকা আছে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন পৰা বি ইটো বাৰ তো ডিমান্ড তো কৰি আহিছে তুলিতে মখান লগ পা টাইম দেখি পহিলা মানুহ খান থাকা পেথেটিক কন্ডিশন তো নতুন কোম্পানী বি আহিবি পুরানা কোম্পানী বি হবি কোন আছে ইটো খান তো পয়সা তো উলাই কেনে নতুন কোম্পানীতে তাখান এজ এ কোয়ালিফাইড হয়নে নহয় তাখানলা কোয়ালিফিকেশন কি আছে পহিলা লাগা কি গ্রাউন্ডে তাখান জয়েন কৰিছিলে হলেবি এতিয়া নতুন হাইটেক খান আহিবলে আছে হাইটেক খানতে তাখান কোয়ালিফাইড হয়নে নহয় ইটো খান নহলেবি ট্রেনিং লাগা নিডস থাকিব এনেকা বেছিভাগ টেকনিক্যাল কথাটো তাখান বি চাই থাকিব মেবি আৰু এটোটো মখান ডাইৰেক্টৰ কে সিধা সিধি হুদিবলে আছে মখান বি এটো ভাবনা কৰি কিনে আছে কি কেতিয়া ডাইৰেক্টৰ কে লগ পাব তুলি লাগা হবে এন্টায়ার নাগালেন্ড লাগা মখান একটা ভাল স্ট্রাকচার আনি দিবলে তুলি পেপার মিল তো ডাঙৰ কন্ট্রিবিউশন থাকিব কইকেনে অলরেডি কো ডাইরেক্টর খান প্ৰবি কথা কোৱা টাইমতে ইকোনমিক গ্রোথে তাখান বি ইয়াতে ইম্পর্টেন্স দিব এনেকা কৈছে যেতিয়া ইকোনমিক গ্রোথ লাগা কথা আহিব ডেফিনেটলি মখান লোকাল পাবলিক লাগা বি রিজার্ভেশন হবি প্রায়োরিটি থাকিব লাগিব কামতে তাখান ইম্পর্টেন্স পাব লাগিব এনেকা লাগা কথাটো আহি যায় আৰু মই কোৱা নিচিনা একটা কথা লগতে একটা ৰিলেটেড আছে তুলি পেপার মিল চালু হলে কয়লা পৰা চালু হৈ যাইছে কলে কয়লা মাইনার্স খানটো অলপ সাস লবলে পাৰা নিচিনা স্ট্যাটাস আহিব কিলে মানে আজিকালি বেছি ডেপ্রিসিয়েশন তে মার্কেট তো যায় আছে এনেকা কইনে মখান হুদা টাইমতে কৈছে কি মানুহ খান লাগা পেথেটিক কন্ডিশন কি আছে এটো অলপ ওভারকাম কৰি কেনে নতুন কোম্পানী সেটআপ হৈছে কলবি পলিসি ওয়াইজ তাখানকে নিউ রিক্রুটমেন্ট হলেবি নহলেবি দুসরা টেকনিক্যাল সাপোর্ট তো তাখান নতুন পৰা হিকাই কেনে কৰিছে কলে আগে লাগা মানুহ খান বি ইয়াতে কাম পাবলে চান্স হবনে নহব এটো ডাইৰেক্টৰ লেভেলতে হুদা টাইমতে জানিব আথো Right. I think that's about all. Deep, thank you so much. Abni mohangi time digina mohangi tuli paper mill laga process tadi kini ka kam jaise loga pore mohangi detail for information dia karne jo thaki shi mohangala reporter deep sai kya mohangala reporter bra ko anishina mokhan aru age dibi jania nishina tuli paper mill kundu more than 30 years na tuli na bon hina thaki shi itia nutun private company ACSL bra kini na ta khan 96.49% aru state government bra 3.51% tuli na ta intia kam shuru kuina jai ase aro bangala reporter ba kwa nishna muhan kiniga process to start hole ase nugile ki bra start hole ase kun manu khan gi employ kurule ase to loga pore details kan muhan ACSL laga director tuli da ayule laga muhan jani pai gina ase to tai ahya pichide to loga pore muhan muhala reporter ba ta hangi khota kwa pichide muhan itu loga pore parwa details dibole parbo itia kane manhi side gi Hornbill TV Cultural sustainability is an important issue that often gets overlooked. It refers to the idea of preserving and sustaining traditional cultures in the face of globalization and modernization. Sustainable tourism, alternatively, promises not only to support economic development in destinations, but also to facilitate cultural and environmental conservation in heritage sites around the world. Tourism has not always been the most sustainable endeavor. Some forms of tourism have even led to culturally and environmentally abusive and exploitative practices, from polluting to poaching. The World Tourism Organization defines sustainable tourism as tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of the visitors, the industry, the environment and host communities. Nagaland is also a hub of culture and nature, attracting tourists from everywhere to witness the land, nature, tourist sites and popularly known festivals like Hornbill Festival. With the age of globalization, tourism has become a way of cultural globalization and promoting green village culture. Our land is very naturally inhabited, and so tourism is also growing quite spontaneously, attracting travelers and tourists across the globe.
And in order to efficiently promote our tourism, we have to learn ways to promote sustainable tourism to protect our cultural and environmental heritage. One of the most Hello, you're watching Hornbill TV's news break, and now the headline. Justice N. Kotiswar Singh and Justice R. Mahadevan were sworn in as judges of the Supreme Court on July 18, Thursday, taking the number of judges to 34, the actual sanctioned strength of the Supreme Court. At least 2 soldiers sustained injuries as another encounter broke out between security forces and terrorists in Jammu and Kashmir's Dora district in the wee hours of Thursday. The Karnataka government has decided to put on hold the draft bill that ensured job quotas for Kannadigas in the private sector after industry bodies and experts expressed their reservations. Now the news in detail. At least 2 soldiers sustained injuries as another encounter broke out between security forces and terrorists in Jammu and Kashmir's Dora district in the wee hours of Thursday. According to the police, the encounter erupted in Jadan Bata village in the Kastigar area around 2 a.m. when terrorists opened fire on the security search parties. The officials said that soldiers suffered minor injuries in the terrorist fighting, adding efforts are on to flush out the terrorists. This comes 2 days after 4 army personnel were killed in action while battling terrorists in the Dora region. Following this, a massive search operation was launched in Desa and adjoining forest areas on the intervening night of Monday and Tuesday. According to sources, the terrorists attacked when a unit of the Indian Army had cordoned off a school in the Kastigar area. While some teams were resting, others had taken up positions. During this time, terrorists attacked the school with grenades, injuring 2 soldiers. The Indian Army personnel who have been deployed in ambushes or at various locations with tents or in open areas during the operation have not descended to lower areas for the past week. As a result, they were using any visible buildings such as the school as tactical halts. The Karnataka government has decided to put on hold the draft bill that ensured job quotas for Kannadigas in the private sector after industry bodies and experts expressed their reservations. The Karnataka State Employment of Local Candidates in the Industries, Factories and Other Establishments Bill 2024 was passed in the cabinet meeting on July 15th. It proposed the appointment of Kannadigas to 50% of management positions, 75% of non-management positions and 100% reservation for Group C and Group D posts in the private sector. However, the Chief Minister has posted on X that the bill will be put on hold and passed after wider consultations. Meanwhile, BJP leader Dr. C.N. Ashwath Narayan said that the government's decision to withdraw the bill is appreciated and asked to let consultations and discussions happen and only then they can go forward. Narayan further asked what was the vested interest of the Labour Minister in this. The Labour Minister has a lot of vested interests. He is trying to do a lot of mischief, he said. With regard to the reservation of jobs for the Kannadigas in the state of Karnataka, probably that's a good decision taken by government to withdraw temporarily, not to place that bill is very well appreciated. At least they have realized what kind of impact it would have made on the industry, the sunrise or the emerging or the futuristic future of the state of Karnataka. It would have really destroyed the future of Karnataka. Probably realizing that the Congress government in the state of Karnataka has taken a wise decision. I appreciate. Let the consultation happen, let the discussion happen, then only we can go forward. The Congress government in the state of Karnataka, in a haste, without applying mind, without looking into the impact, there was no wide consultation, there was no interdepartmental consultation between IT or industry minister
and IT minister were kept in dock. See what kind of government is ruling the state of Karnataka. You can imagine their own ministerial colleagues have not been consulted, their various departments not been consulted. What was the haste? What was the interest of the labor minister? What is the vested interest he is having? See, time and again it is not the only bill. There are many other bills. It's trying to blackmail, is trying to arm twist with vested interest. I can tell you the labor minister has got a lot of vested interest with lot of haste and personal interest. Probably I can tell very clearly is trying to do a lot of mischief. Not only this bill, even with regard to the IT industry labor code bill, still the renewal has not been done. Even with regard to the gig industry, there is a lot of vested interest. Everywhere, I feel is trying to play around, is immature approach, or not having responsibility, not understanding what are the right things to be done. I can make very clear allegation against the labor minister. Justice N. Koteswar Singh and Justice R. Mahadevan were sworn in as judges of the Supreme Court on July 18, Thursday, taking the number of judges to 34, the actual sanctioned strength of the Supreme Court. They were sworn in as judges of the Apex Court by the Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud. The CJI administered the oath of office to Justices Singh and Mahadevan. The swearing-in ceremony was held at the premises of the Apex Court. With the swearing-in of these two new judges, the top court has attained its full strength of 34 judges, including the Chief Justice of India. The Supreme Court Secretary General read out the presidential warrant of appointment for Justices Singh and Mahadevan, appointing them as Supreme Court judge. The SC Collegium on July 11, Thursday, recommended to the centre the names of the Chief Justice of Jammu and Kashmir and Ladakh High Court Justice Singh and Acting Chief Justice of Madras High Court Justice Mahadevan for elevation to the Apex Court. Acting on the recommendations of the SC Collegium, the centre on July 16, Tuesday, notified their appointment as judges of the Apex Court. Justice Singh would be the first judge from Manipur to be elevated to the SC. I, Nomaikapam Koteshwar Singh, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith, do swear in the name of God, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment. 3 persons, including a minor, sustained injuries following a transformer blast at Birubari in Guwahati on Wednesday. The injured, identified as Rinki Tiwari 35, Meera Tiwari 4 and Rohit Ali 40, suffered serious injuries and were taken to Guwahati Medical College and Hospital for immediate medical attention. The woman and the child, members of the same family, and are said to be in critical condition according to medical sources. बहुत डांगर जुल গৈছিল দুইটো বহুত ডাঙৰ দেখেন এইবিলাক এনেকৈ জ্বলি গৈছে মানে তেলটো পুৰা চিটিকি পিনি আহিব পিছত এনেকৈ লৈ কেনে পিছত ইয়াৰ লৈ আহিল লৈ কেনে হস্পিটেলত লৈ গ'ল জিএমচিতে পুলিচৰ গাড়ী আমাৰ থানাৰ পৰা পুলিচৰ গাড়ীবিলাকত লৈ কেনে জিএমচিত বৰ্তমান ভৰ্তি আছে ড্ৰাইভাৰ মই আহিছিলোঁ যদি ড্ৰাইভাৰটোৰ লগত কথা পাতিলোঁ ড্ৰাইভাৰটো কৈছে মই আমি জাষ্ট যাব ওলাইছিলোঁ এনেকুৱা অৱস্থাত মানে 1 সেকেন্ডৰ ভিতৰত মানে এনেকৈ জ্বলি কেনে তেলটো পৰি পিছত বাচ্চাটোৰ কণ্ডিশ্যন খুব বেয়া বুলি এতিয়া মানে মই নাজানো যদি মই এনেই দেখিছোঁ কিন্তু এনে খবৰ পোৱা মতে সিহঁতৰ পৰা কণ্ডিশ্যনটো অলপ বেয়া বহুত বেছিকৈ জ্বলি গৈছে বহুত বেছি মোৰ ভনী জয়টোৰ নাম হ'ল ৰোহিতালী মোৰ ৱাইফৰ নাম হ'ল ৰিংকি তিৱাৰী মোৰ মাজু ল'ৰাটোৰ নাম হ'ল নিশান তিৱাৰী সৰু ছোৱালীটোৰ নাম হ'ল মীৰা তিৱাৰী তেওঁলোকে 4 তাৰিখ গোটেই জ্বলিছে 4জন পুৰা জ্বলিছে হয় সৰু ল'ৰাটা বয়স কিমান আছিলে সৰুটোৰ 7 বছৰত সোমাইছিলে আৰু সৰু ছোৱালীটো আপোনাৰ 5 বছৰত সোমাইছিলে তাতে মই খালি চিটি কৰিছোঁ বাকীখিনি মোৰ চকুৰ ওচৰত গোটেই জ্বলি গ'ল ছাৰ জ্বলি গ'ল The mortal remains of Captain Brijesh Thapa were taken from the Bengdubi military station to his hometown in Lebong, Darjeeling on Thursday morning.
Captain Thapa had lost his life in the line of duty while undertaking a counter-terrorist operation in Doda. On July 16, Colonel Bhuvanesh Thapa, retired father of Captain Brijesh Thapa, remembered his son and said that he is proud that his son has done something for the nation and the security of the nation. Earlier on July 15, based on specific intelligence inputs, a joint operation by the Indian Army and the J&K police was in progress in the area north of Doda. According to the White Knight Corps, contact with terrorists was established at about 9 p.m. during which a heavy firefight ensued. 4 army soldiers, including an officer, were killed in the ensuing firefight. During the encounter, security forces recovered 30 rounds of AK-47, 1 magazine of AK-47 rifle and 1 HE-36 hand grenade. We'll be right back after a short break, so stay tuned for more news. छोटू बच्चा खान के सिखाबी खाना ना खा को दे और खा पीछे दे होदाय हाथ तो सपा पानी और साबुन ब्रा दोलाबी बच्चा खानते आयरन और विटामिन ए डेफिशिएंसी तो बेशी कॉमन आसे इतो निमिते बच्चा खान के होदाय येलो रेड और ग्रीन कलर लगा फ्रूट्स और सब्जी खान जी होइले भी खिलाबी बच्चा खान के सिखाबी खाना और खासकर ब्रेकफास्ट तो कित्याबी ना खाई किना ना छारीबी बच्चा खान के सिखाबी अनहेल्दी स्नैक्स चिप्स फ्राइज नमकीन चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक्स खान छारीकिना हेल्दी स्नैक्स खान होल फ्रूट्स दही और अनसाल्टेड नट्स खान ही खाबी इतु होदाय याद रखिबी बच्चा खान के टिफिन ते हेल्दी खाना ही दिबी और ताई खान के टिफिन ते सीरियल्स और पल्सेस के मिलाई के ना दिबी और एकता फ्रूट ना होइले वेजिटेबल तो जी होइले भी डाली दिबी Welcome back. The death toll of the Assam flood reached 100 on Wednesday, even though the overall situation has seen improvement in the last few days. Assam State Disaster Management Authority informed that one person drowned on Tuesday in Dhemaji district. Over 4 lakh people remain affected by floods and 16 districts remain affected. Around 10 people have lost their lives in landslides and other calamities triggered by monsoon rains that started early last month. The highest number of deaths has been reported from Cachar district. Floodwater is still submerging 19,724 hectares of crop area in 1,021 villages in 16 districts, officials said. Of the 16 flood-affected districts, Dhubri, Cachar, Dhemaji, Golpara and Nagaland remain badly affected. The Brahmaputra continues to flow above the danger level at Nimatigat, Tezpur and Dhubri, while Kushiara and Disang rivers are also flowing above the danger levels in a few areas. The 3 militants who were earlier arrested and subsequently killed during an encounter with the police in Cachar district of Assam were all cadres of Hamar militant outfit, according to reports received. 2 of them were from Cachar and 1 was from Churachandpur in Manipur. During the encounter, which took place on Wednesday, 3 police personnel were also injured, officials said. A senior Assam police official said that the deceased militants were part of a larger group that was preparing to carry out subversive activities along the Assam-Manipur interstate border areas. Addressing a press conference later, Cachar Superintendent of Police Numal Mahata said police received an input regarding movement of suspected militants at Krishnapur Road under Kachudaram police station. A police team rushed to the location. Accordingly, 3 persons were arrested along with sophisticated weapons near Ganganagar while on way towards Bhuban Hills in an auto rickshaw. The SP also said that during the interrogation, the cadres revealed that some more cadres were hiding in a nearby jungle